फरमाए, और जिनके खून पसीने की कमाई से ये सारा कुछ हो रहा है, अल्लाह दुनिया में भी सिर्फ अपना ही मोहताज रखे और आखिरत में कामयाब हो कामना फरमाए। मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है, एक पैगाम अपने भाइयों को देना है। वो ये है कि हमें इस दुनिया में रहकर फिर आगे जाना है, तो बहुत जरूरी है कि दुनियावी जरूरतों के पेश नजर, दुनियावी तकाजों के पेश नजर हमारी ये जो आने वाली नस्ल है, जहां मदारिस में दाखिल होकर अल्लाह का कुरान, नबी का फरमान सीख रहे हैं, उसके साथ साथ दुनियावी तालीम में भी, जैसा कि सब मदारिस ने अपना जो हमारा निसाब है उसके साथ साथ कोई प्राइमरी तक, कोई मिडिल तक, कोई हाई स्कूल तक, कुछ आगे तक भी पहुंच चुके हैं। बहुत जरूरी है कि हम आने वाली नस्ल को आने वाली जरूरतों के पेश नजर दीनी तालीम तो है ही जरूरी, ये हमारा असल सरमाया है, हमारी जिंदगी का मकसद है, हमें कब्र में भी यही काम आएगी और हमें माँ बादल कब्र भी यही चीजें काम आएंगी। लेकिन दुनिया में भी आखिर रहना है, यहाँ कैसे हम बाइज्जत रहे, हमारी आने वाली नस्ल कैसे बाइज्जत रहे, भिखारी बनकर न रहे। एक वो है कि जो अफसर कुर्सी पर बैठा है, और एक वो है बेचारा, वो भी मुलाजिम है लेकिन उस अफसर के जूते साफ करता है। लिहाजा उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त में जो यहाँ खनेतर के और दूसरे लोग मौजूद हैं, उनको पहला पैगाम मेरा ये है कि इसके साथ साथ आप दुनियावी तालीम में इनको आगे ले जाए। मिडल और मैट्रिक अब कोई हैसियत नहीं रखता, बेहतर दीनी खिदमत कर पाएगा जिसमें दुनियावी एतबार से भी शऊर पैदा हो। और ये चीजें जो है वो मेरे नजदीक जिस पैगाम को मैं आज दे रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि बाकी जगह भी दूं, वो ये कि ये कोई ममानियत नहीं है दुनियावी तालीम, बिल्कुल नहीं। किसने कहा? शर्त ये है कि वो दीन के साथ साथ हो। एक मुसलमान को जरूरी है, अगर आप में से बहुत सारों को याद होगा कि यहाँ एक डीसी साहब रहे सईद खान, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ वो डीसी थे, जहाँ वो वही बहुत बड़े दीनदार थे, जब भी मीटिंग ऑफिसरान की बुलाते थे तो वो अपने ऑफिसरों से ये जरूर कहते थे कि जब अल्लाह ने हमें ये मुलाजमतें देकर, माकूल तनख्वाह देकर, बाल बच्चे के लिए हलाल रोजी का बंदोबस्त कर दिया है, फिर हम ये रिश्वत लेकर अपनी और अपने बच्चों की आखिरत को क्यों तबाह करें। एक तरफ से वो डीसी है लेकिन दूसरी तरफ से वो हक निभा रहे हैं। जिंदगी में न कभी उन्होंने रिश्वत ली, बल्कि अपने ऑफिसरान से भी कहा हमें ऐसे ही दीनदार किस्म के उलमा चाहिए जिसके साथ साथ वो दुनियावी तौर पर हम भिखारी और मोहताज बनकर न रहे, तो हाफिज कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए। आज से चंद साल पहले हमारे दारुल देवबंद से एक ने जहां देवबंद की डिग्री ली, उसके साथ साथ उसने दुनियावी तालीम हासिल की। दारुल देवबंद से फारिग होते ही डायरेक्ट डीसी का ऑर्डर आया। वो जगह जगह मदरसों में गए
اور یہ کہا کہ صاحب یہ تنگ نظری چھوڑ دو. میں نے بھی دارالعلوم دیوبند سے سند لی ہے، لیکن آج یہ ڈی سی صاحب کا آرڈر آیا ہے، اب عمدہ پوسٹ کے اوپر جا رہا ہوں. تو اس لیے بہت پہلا پیغام تو میرا یہ ہے. رہا قرآن نبی کا فرمان، وہ تو ہمارا مقصد حیات ہے. اس کے بغیر ہم مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بغیر ہم آخرت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ بھی بہت ضروری ہے، اشد ضروری ہے اور نمبر 1 کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اپنے بزرگوں سے اور نوجوانوں سے تیسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا وقت مدرسے کا بھی نکل گیا، اسکول کا بھی نکل گیا، لیکن دعوت و تبلیغ کا کام ابھی آپ کے لیے باقی ہے. زندگی میں دین کیسے آئے اور اسلام کے مطابق خاتمہ کیسے ہو جائے، اللہ کے راستے میں نکلو. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، حجۃ الوداع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، 1 لاکھ سے اوپر صحابہ کرام میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ بات بتاؤ، کیا دین میں نے تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے بیک زبان کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین ہم تک پہنچایا ہی نہیں بلکہ حق بھی ادا کیا. آپ نے اس کے بعد فرمایا، اے میرے صحابہ میری ایک بات سن لو. شہادت کی انگلی اٹھا کر اللہ کی طرف، آسمان کی طرف کر کے فرمایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ گواہ رہو کہ اتنا بڑا مجمع جو ہے وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں نے آپ کا بھیجا ہوا دین ان تک پہنچایا ہی نہیں بلکہ حق بھی ادا کیا. اس کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. جب تم نے ابھی اقرار کیا کہ میں نے دین تم تک پہنچایا ہی نہیں بلکہ حق بھی ادا کیا، اب تمہارے اوپر ایک ڈیوٹی لگا رہا ہوں. جتنے تم صحابہ یہاں موجود